पढ़ुन तो देखो साधारणतः अभाव कहले कौन से एक द्रव्य पाइबार इच्छा को बुझे कारण साधा हिसाब से कहमा बोले यदि अभाव कहमा बोले कारण गोटे द्रव्य के पाइबार लगी कहमा अभाव कह जाए से पाइबार इच्छाटा कि अभाव कहमा कि मुई डटे घिनमी चॉकलेट खाइमी ताकि अभाव मात्र अर्थशास्त्र रे फलप्रद इच्छा को अभाव कहे कारण मात्र अर्थशास्त्र बोले इकोनॉमिक्स रे कारण फलप्रद इच्छा को अभाव कहे प्रेजेंट एक्चुअल सेटा इच्छा है फलप्रद इच्छा कहले काଣା सेटा भी जानवा कथा ना फलप्रद इच्छा बोले काଣା तीनोटी विषय को बुझाई थाए सेटा काଣା काଣା देखो भल से पढ़ी देखो फलप्रद इच्छा होची बोले देखो कौनसी एक व्यक्ति कौनसी एक द्रव्य पाई इच्छुक थिबा दरकार से व्यक्ति गुडी जिनिस ला इच्छा करथबा दरकार से द्रव्य प्राप्ति निमित्त ताको पाखे पैसा थिबार दरकार बोले पावना ले पैसा थिबार से सक्षम हेबा उचित आर से सक्षम से घिनबार लासा योग्य थिबा शेषरे पावना देबाकू से इच्छुक नथिबा आवश्यक तेणु अभाव कहले फलप्रद इच्छा को होए यदि पैसा थिले भी आर से नहीं ताके कृपण दितबा धर से पैसा लुप करबा ला हेबा के सेटा फलप्रद इच्छा नेसी ताने पैसा थिबा दरकार सेथि लागि सक्षम हेबार दरकार आ धर्म प्राप्ति निमित्त ताने इच्छा शक्ति थिबा दरकार तो मानवीय अभाव वैशिष्ट्य गुडी को देखमा मानवीय अभाव असीम एक निर्दिष्ट अभाव पूर्ति संभव अभाव गुडी को परिपूरक अभाव गुडी को प्रतियोगी मूलक अभाव गुडी को परिपूरक दुटा लेखन देखो सॉरी अभाव गुडी परिपूरक और परिवर्तनशील अभाव बारंबार देखा जाए अभाव गुडी को तीव्रता थाए स्थान काल पात्र अनुसार अभाव परिवर्तन होता है अभाव विज्ञापिक द्वारा प्रभावित हुए अभाव अभ्यास रे परिणत होता है एतकी देखमा चलो देखमा एत करे कि एंटी रे लिखि नेबो पहला देखो गुटे पेज लिखि दिए एतकी तार पर फेर ताई बुझाबो हला गुटे पॉइंट एंती बुझाबो तो देखो बुझौ मानवीय अभाव असीम दुई दुई धाड़ी तीन तीन धाड़ी जाहा लखबो मानवीय अभाव रो प्रथम गुण हला यह असीम वा असंख्य केते अभाव मनुष्य से काहे कहि पारबो गोटी अभाव पूर्ण हेले अन्य एक अभाव स्थान ग्रहण करे सेटा पूर्ण हेले फेन गुटे अभाव आसी तो एंदी व्यक्ति विशेष जेते वित्तशील जेते धनी हेले भी का हला कर समस्त अभाव के हेले पूर्ण होई न पारे से जेति की आनंती ता ठारो आहुरी आहुरी अधिक चेष्टा पाइबा को चेष्टा करंती यदि उदाहरणटी नमा यदि गुटे झनकन ने गुटे बासगृह रो अभाव पूर्ण हेले व्यक्ति विशेष एक अलंकार अभाव रो अनुभव करबे घर गुटे हला बेले तारा सुना टिए केंती आनसी बोलबे सेटा पेन पूर्ण हेले तापर शीतताप नियंत्रण प्रदान बोले काना एसी केंदी लगामी बोले फेन एंती करी खाली विलासपूर्ण काम करू यदि गुटे जने मोटर कार घिनला वाला केनी फेन उड़ा ढाज घिनमी फेर आकाश चांद के जिमी एंदा बड़ बड़ सपन देखबे हला मनुष्यर बा केबे पूर्ण निर्दिष्ट अभाव काना तृप्ति संभव निर्दिष्ट अभाव तृप्ति संभव देखमा एक निर्दिष्ट अभाव असीम अटे ये सीमित अछि जेते बेले एक निर्दिष्ट अभाव देखा जाय ताहाकू पूर्ण करबा सकाशे एक निर्दिष्ट अभाव आवश्यक होइताय से द्रव्य हासिल हेले पर पूर्ण होइताय जानलो से अभाव रो पूर्ण होइताय काना हला गुटे निर्दिष्ट अभाव परितृप्ति क्षम बोले काना गुटे केनसी व्यवहार धर मु गाड़ीटे घिनबार अछि यदि मु से गाड़ी घिनि साले से अभावटा सयला एंता इला ताने गुटे निर्दिष्ट और गुटे अभाव परितृप्ति क्षम तो पिलाने नोट करो भल से आउ एटा ही पर ई क्वेश्चन आले ई थ्रू इन लेखबो श्योर 7.5 मार्क पाबो हला पूरा गारंटी दउ जे तापरे देखमा इधर उदाहरण देखमा एक क्षुद्रत व्यक्ति क्षुधा निवारण पाए खाद्य आवश्यक होई पारे खाद्य जथा भात बा रोटी सहाय्य क्षुधा निवारण होइताय तेणु एक निर्दिष्ट अभाव देखा जाउथिबा अभाव निर्दिष्ट द्रव्य माध्यम रे पूर्ण होय जानलो जने यदि भूखी अछि ताके यदि भात की रोटी दिया गला तार पेट पुरला ना सेटा अभाव काना परितृप्ति हला हेंता गुटे अभाव अभ्यास रे परिणत होय देखमा काना सेटा हैबिट्स बिकम हैबिट्स वांस बिकम हैबिट्स वांस बोले अभाव हला ग्रहण अभ्यास रे परिणत होय ग्रहण कले कोनोसी एक व्यक्ति द्रव्य बारंबार ग्रहण कले ताहा अभ्यास रे परिणत होय तो देखमा काना एटा व्यक्तिटी चा पान करबा फल ताहा अन्य मानकर मध्य उपभोग करबा को इच्छा हो अन्य दिन मानकर मध्य फल रे चा पान अभ्यास रे परिणत होय उदाहरण सिगरेट टाणीबा कि गंजेई तमाकू आजी खाइबा इटा माने सब देखबो लोग छाड़ी ना पारन गुटखा खाइबाटा छाड़ी पारसन अभ्यास रे परिणत होय ताले देखमा अभाव बारंबार देखा जी काना अभाव बारन वांस रिफ्लेक्स अगेन एंड अगेन जेउ द्रव्य किछि समय व्यवधान रे ग्रहण करा जीवा ताकू अभाव पुनः पुनः बोली कहि टिके गले खाइमी जदी मने कर के देखबो धान कट दाइबा जाउछबे बोले केना त मनाटा देखबो बोले टिके बा भांडी खाइ देबे
ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଯିବା ଫେର ବଇବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେବୁ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୁଲିବି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା, ତମାଖୁ ସେବନ କରିବା, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଖମା ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ। ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ କାଣା, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପରିପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଣା, ଗୁଟେ ଜିନିଷଟେ ଥିବା ସେଟା ଆର୍ ଗୁଟେ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଟା କାମ କରବା। ବୋଲେ ଗୁଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରବା ବୋଲେ ଦୁଇ ଲୋକ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ହେଲା। ପରିପୂରକ ମାନବର ପୂରଣ ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖମା କାଣା, ଏକ ମୋଟର କାର ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ମୋଟର କାର କେନ୍ତା ପରିପୂରକ କାହାଲି ହେଲା। ମୋଟର କାର ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଏକ ଡଟ୍ ପେନ୍ ବଲ୍ବ ବିନା ରିଫିଲ୍ ବିନା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଚା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚା, କ୍ଷୀର, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ପରିପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଜାଣିଲ, ତ ଚାଲେ ଇଆଡ଼େ କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଚାହାପତି ଦରକାର, ହେନ୍ତା ମୋଟର କାର ସେଥିରେ ପରିପୂରକ ଅଟେ। ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୋଟ୍ କର। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଦେଖ ଯଦି ସାବୁନ ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଟିଭିରେ ଚଲାଉଥିବା ଲକ୍ସ ସାବୁନ ନିଅନ୍ତୁ ଅମକା ହବ ତ 99% କୀଟାଣୁ ମାରିବ ଲାଇବ ସାବୁନ ମାଖିଲି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଉଛି ନାଇଁ ଏଟା ସେଟା। ତ ଦେଖ ସେଣ୍ଟ ମାଙ୍ଗ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉଛି ହେନ୍ତା ଲକ୍ସ ସାବୁନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଇକ୍ ମୋଟର କାରର ବହୁତ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଇଟା ସେଟା ହଉଛି ଜାଣିଲ। ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେନ୍ତା ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୂରକ ଅଟେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାଣା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ଉଭୟ ପରିପୂରକ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପାୱାର ଟେଲର ଗୋଟେ ଦେଖବା ସେ ପାୱାର ଟେଲର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚଲଉଥିବା ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଚଲୁଥିବା ସେତେବେଳେ କାଣା ଦୀର୍ଘ ପରିପୂରକ ମଣିଷ ହେଲେ ପାୱାର ଟେଲର ଚଲେ ପାୱାର ଟେଲର ହେଲେ ମଣିଷ ଚଲେ ଏଇଟା ହେଲା ପରିପୂରକ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ એકત્ર କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଦେଖ ଗୋଟେ ସମୟ ଯଦି ସେମାନେ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାନ ହେଲା ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଧାନ ହେଲା ସେଟା କାଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ନା ହେନ୍ତା ଅଭାବର ତୀବ୍ରତା ଥାଏ। ଅଭାବର ତୀବ୍ରତା ଥାଏ ବୋଲେ କାଣା କେତେକ ଅଭାବ ଏକ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅଭାବ ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ କେତେକ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଭାବ ଆମେ ପୂରଣ କରିଥାଉ। ଅଧିକ ମନେକର ଦେଖବ କେତେ ଅଭାବ ତମର ଥିବା ତମମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଘିନବାର ଅଛି ତମ ମାମୁର ଯଦି ବିହା ହେଲା ତମେ ଡ୍ରେସ୍ ଘିନବାର ଅଛି ବୋଟ୍ ଘିନବାର ଅଛି ସୁଜ୍ ଘିନବାର ଅଛି ଘଣ୍ଟା ଘିନବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ହଉଛି ତମର ହାତଟେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ହାତ ଆଗ ଭଲ କଲେ ଯେ ତମେ କେନ୍ଟା ଆଗ କରବ ତମେ ଆଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା କରବ ଯେନ୍ଟା କି ତମର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଟା ଆଗ ଭଲ ହେଲେ କେନ ତ ଏନ୍ତା ସେଟା ତ କମ୍ ଜରୁରୀ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଇଥାଏ। ତାମାନେ କମ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲେ କାଣା ତମେ ଜୋତା ତମର ସୁଜ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ତମେ ଚପଲ ମାଡ଼ିକି ଚଲେଇ ନେବ ହେଲେ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କେନ୍ତା ସୋଳ ନାଇଁ ନେଲେ ହେଟା ହଉଛି ସେଟା ଆଦୌ ଜରୁରୀ ହୋଇନଥିବା ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥାଏ ଯେନ୍ଟାକି ପଛେ କର୍ମା ବୋଲା ହେଇଥିସି। ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିବା ନ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବା କ'ଣ ଏଇଟା ବୋଭାଜି କରିବା ଆଦୌ ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ। ମଜାମସ୍ତି କରିବା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଭାବ ପ୍ରଭେଦ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବୋଲେ କାଣା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଅଭାବର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ଘରେ ଜାଳେଣି କରିବା କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ତା ଦେଖମା ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ଛତା ଆଉ ରେନିକୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦେଖ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ କେନ୍ତା ଦେଖମା ବୋଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲେ କାଠ ଥିବା କିଛି କାମ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ହେଲେ ଯଦି ତାହାକେ ଆମେ ଆନମା ବୋଲେ ଜାଲମା ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭାବ ଟିକେ ପୂରଣ କଲା। ଯଦି ଦେଖମା ଆମେ କାଲ ଅନୁସାରେ ଦେଖମା ଶୀତ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ନା ଶୀତ ଋତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଟ୍ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧମା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ସେଟା ଋତୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଇଛେନ୍ ଦେଖ କାଶ୍ମୀରରେ କାଣା ଥିବା କେନ୍ ବହୁତ ତରସରେ ଖାଇଲା ଆମେ ଏନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ଖାଇନମା ହେନ୍ତା ନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ଓ ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରାଲା ବେଳେ ସହର ଲୋକମାନେ ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଜାଣିଲ। ଏଇଟା ଆରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର ଯୁଗ। ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ। ଉପଭୋଗ ବା
ग्राहक विज्ञापित द्वारा अभाव परिवर्तन विज्ञापित बोले जान बहुत प्रभावित हो जाए बार बार से गुटे जिनिस के देखो दिबेन इखन काना देखो से शाहरुख खान जन दोची काना गेड़ा पान मसला जन खाउ जन हेन्ता बहुत तमना एटा थिला हमर मानवीय अभाव रो वैशिष्ट गुडी को तुम एतकी खाली लेखि नियो तुमको